Dobar dan, ja sam Danka Radić, naučni saradnik i docent na Fakultetu ekološke poljoprivrede Univerziteta Edukons u Sremskoj Kamenici i u okviru projekta AgroHeritage pričat ću vam na temu plodnost zemljišta za očuvanje poljoprivrednog nasleđa. Sve učesnike projekta možete videti na ovom slajdu. Najprije ću vam reći nešto o zemljištu i njegovim karakteristikama. Zemljište predstavlja površinski sloj zemljine kore i obuhvata celokupan kontinentalni deo litosfere sa oko 150 miliona kvadratnih kilometara ili 1/3 površine planete. Zemljište je materijalni supstrat, nastao u složenim biogenetskim ciklusima i održavanja svih segmenata biosfere. Generalno gledano, zemljište predstavlja jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Njegova uloga je da obezbedi neophodne uslove za opstanak različitih organizama, posebno biljaka, bez kojih život na zemlji ne bi bio moguć. Takođe, ima važnu ulogu u kruženju ugljenika i drugih biogenih elemenata, a često i filter za prečišćavanje vode koja sadrži rastvorne i koloidne komponente. Prirodne funkcije zemljišta se koriste, ali je bitno da se ne poremeti ravnoteža sistema. Postavlja se pitanje zašto? Zemljište je teško obnovljiv resurs, jer se formira tokom dugih vremenskih intervala, kroz interakciju osnovnog matičnog materijala sa organskom materijom. Za obrazovanje 1 centimetra zemljišta u različitim prirodnim uslovima neophodno je 100 do 300 godina. Na složen proces formiranja zemljišta utiču klima, topografija i dejstvo organizama, uključujući i čoveka. Konačan sastav zemljišta u najvećoj meri zavisi od podloge na kojoj se zemljište stvara. Uticaj čoveka je stalan i to kroz različite aktivnosti, kao što su obrađivanje zemljišta, površinska rudna eksploatacija, kanalisanje površinskih vodnih tokova i urbanizacija. Sve ovo dovodi do menjanja prirodne ravnoteže, procesa pedogeneze i zagađenja životne sredine. Kvalitet zemljišta, naročito plodnost, od velikog je značaja za kvalitet životne sredine, jer pored vode i vazduha, zemljište predstavlja treću bitnu komponentu životne sredine, te je njegovo očuvanje od suštinskog značaja za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane i održivu budućnost. Pored proizvodne uloge, sve veća pažnja se posvećuje ulozi zemljišta u životnoj sredini. Povećanjem globalne svesti o značaju zemljišta izražena je i potreba za kvantitativnim informacijama o zemljištu, koje se dobijaju zahvaljujući sistematskom monitoringu. Kvalitet zemljišta se može definisati kao skup fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava zemljišta, čija interakcija definiše stanje zemljišta. Prvobitno, kvalitet zemljišta je razmatran isključivo na nivou njegove produktivnosti, sa malo ili bez osvrta na kompleks ekoloških faktora. Međutim, 70. godina 20. veka u Sjedinjenim Američkim Državama razvio se koncept kvaliteta zemljišta i sve to u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine. Kvalitet zemljišta se posmatra sa dva aspekta: zemljišnog prirodnog kapaciteta za proizvodnju biomase i dinamičkog kapaciteta koji pre svega zavisi od korišćenja i upravljanja zemljištem. Hemijska svojstva zemljišta predstavljaju jedan od parametara kvaliteta i obuhvataju sledeće parametre. To je određivanje pH vrednosti, sadržaja organske materije, kalcijum karbonata, hraniva i sposobnosti zemljišta da hraniva veže i akumulira. Biološka svojstva zemljišta podrazumevaju diverzitet mikroorganizama, dok se fizička odnose na strukturu, teksturu, vodni i vazdušni kapacitet. Plodnost zemljišta je direktno povezana sa kvalitetom zemljišta i predstavlja njegovu sposobnost da uz minimalno korišćenje đubriva i drugih hemijskih sredstava obezbedi zadovoljavajući prinos.
Kada se govori o kvalitetu zemljišta, posebna pažnja se posvećuje humusu. Šta je humus? Pod humusom u užem smislu podrazumeva se grupa organskih supstanci koje su nastale procesom humifikacije organskih ostataka. Glavni izvor organskih supstanci su ostaci biljaka, mikroorganizama i životinja. U osnovnu masu ulazi nekoliko grupa organskih jedinjenja promenljivog sadržaja, a to su ugljeni hidrati, belančevine, masti, smole i voskovi, kao i deo mineralnih sastojaka. Najveći sadržaj pripada organskim komponentama koje se sastoje od samo nekoliko elemenata, i to pre svega ugljenika, vodonika, kiseonika, pa i azota, fosfora, sumpora, gvožđa, magnezijuma i drugih elemenata. Kao i minerali, i organske supstance su različito otporne pri razlaganju, a najlakše se razlažu šećeri. Redosled razlaganja je sledeći: šećeri, skrob, belančevine, hemiceluloza, celuloza, lignin, masti i na kraju tanini. Sadržaj humusa u zemljištu se izražava uglavnom u procentima. Kada se ispituje plodnost zemljišta, dubina sa koje se uzimaju uzorci je najčešće od 0 do 30 cm. I to je dubina oraničnog sloja njivskog zemljišta, ali najčešće i humusnog sloja. Kada je humusni sloj dublji od 30 cm, uzorkuje se samo površinski sloj zemljišta. Inače, ceo humusno-akumulativni horizont po dubini podleže analizi. Sadržaj humusa u zemljištu varira od 0,1 do 0,5%, ali i do 50%. U oraničnom sloju njivskih zemljišta kreće se od 2 do 5%, dok neka planinska zemljišta sadrže od 20 do 30% humusa. Tresetna zemljišta sadrže često i preko 70% humusa. Ono što je važno napomenuti jeste da bi se sadržaj humusa povećao za 1%, potrebno je 50 do 100 godina. Ono što je važno i što treba napomenuti jeste da u zemljištu značajnu ulogu imaju i mikroorganizmi, koji se nalaze u neposrednom kontaktu sa biljkama, najčešće u zoni rizosfere. Zemljišni mikroorganizmi uspostavljaju raznovrsne odnose sa biljkama koji mogu biti neposredni ili posredni, pozitivni ili negativni, utičući na fiziološku aktivnost i razvoj biljaka. Zahvaljujući pozitivnim simbiotskim odnosima, biljke se bolje razvijaju i napreduju. Jedan od najvažnijih činilaca plodnosti je brojnost i aktivnost mikroorganizama kao najbrojnije grupe u zemljištu. Zahvaljujući enzimskoj aktivnosti, odvijaju se gotovo svi biološki procesi u zemljištu, pa i proces stvaranja humusa. Kada se govori o mikrobnom diverzitetu u zemljištu, neophodno je istaći da on premašuje diverzitete organizama u drugim ekosistemima. Samo 1 gram zemljišta u sebi može da sadrži više biliona mikroorganizama. Njihova brojnost će biti najveća na onim mestima koja su bogata nutritivnim elementima. Međutim, posledice neadekvatne primene agrotehničkih mera ogleda se i u smanjenju sadržaja humusa. Ovo između ostalog proizilazi i kao rezultat spaljivanja žetvenih ostataka koje je zakonom zabranjeno, čime se direktno utiče i na smanjenje broja mikroorganizama. Značaj očuvanja kvaliteta zemljišta je od velike važnosti za sve, a obrada je svakako ta
koje ima veliki uticaj. Postavlja se pitanje kako se zemljište nekada obrađivalo. Ono što se zna jeste da je obrada zemljišta jedna od najstarijih agrotehničkih mera, jer sa ovom merom zapravo počinje proces gajenja biljaka. Istorijski podaci ukazuju da su počeci obrade zemljišta vezani za period od pre 8000 godina u oblasti Mesopotamije, a po nekima čak i za period od pre 11 do 14.000 godina. Istorijski podaci potvrđuju da su brojne civilizacije, poput Maja i Inka, koje su iza sebe ostavila neka monumentalna zdanja, znale samo za ručnu obradu zemljišta. Istorijski gledano, postoje 3 tipa obrade zemljišta i to su ručna, zaprežna ili takozvana vučna i treća mašinska obrada zemljišta. Etapa ručne obrade zemljišta je trajala veoma dugo u istoriji čovečanstva. Oruđa su bila primitivna, a prvo je bio drveni štap sa privezanim kamenom, takozvani bat, sa ciljem da se napravi neka rupa u zemljištu da bi se stavilo seme. Sledeće što je čovek koristio je drvena kuka za paranj zemljišta i to u cilju obrazovanja leje. Kasnije, u drugoj etapi nastaje ralica. Osim ovih, od drveta su pravljeni i ašov i motika. Vremenom je čovek počeo primenjivati metal i to je postao dominantni materijal. Tamo gde je etapa ručne obrade prisutna i danas, taj vid obrade predstavlja motičarstvo, što je znak ekstenzivne poljoprivrede, ali se na ovaj način obrađuju male površine. Efekat ručne obrade zemljišta zavisi od veštine onog koji se na ovaj način bavi poljoprivredom. Najčešće se dobri rezultati postižu obradom povrća. Generalno, učinak je relativno mali, a motičarstvo se primenjuje na strmijim područjima i prenaseljenim delovima sveta. Etapa zaprežne obrade je nastupila u trenutku kad je čovek pripitomio životinje i počeo da ih koristi za rad. Prvi podaci o upotrebi životinja za obradu zemljišta datiraju iz perioda od pre 5000 godina i to sa crteža koji su pronađeni iz tog doba. Prva domaća životinja korišćena za rad je goveče. Takođe, korišćeni su i kamila, magarac, mazga, mula i konj. Značaj ove etape je u tome što se povećao izvor energije, jer su životinje snažnije od čoveka i tada nastupa period dublje, brže i češće obrade, što je omogućilo obradu većih površina i proizvodnju veće količine hrane. Uvođenje ove vrste obrade zemljišta je dalje doprinelo usavršavanju oruđa za rad. Prvi plugovi su bili malih dimenzija i u celosti od drveta i korišćeni su još u doba starih Grka i Rimljana. Prvi kompletan metalni plug je međutim napravljen tek u prvoj polovini 19. veka i bio je zaprežno vučen. Prvo zaprežno oruđe je bila ralica koja je nastala od drvene kuke, račvasta grana većih dimenzija koja može da radi na većoj dubini. Ovakva ralica ima sposobnost da zemljište seče, rastresa i u izvesnoj meri meša, što je od izuzetnog značaja. Od početka 60. godina 20. veka značajno se povećala poljoprivredna proizvodnja kao i potrošnja hrane na svetskom nivou. Zbog povećanja potreba za proizvodnjom hrane šire se poljoprivredne površine, intenzivira proizvodnja i povećava upotreba sredstava za zaštitu.
primjena agrotehničkih mera i mineralnih đubriva. Takođe, poljoprivreda je više od ostalih privrednih aktivnosti ugrožena negativnim uticajima nastupajućih klimatskih promena. Da bi se ona prilagodila novim okolnostima, stručnjaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija se posebno zalažu za primjenu tehnologije konzervacione poljoprivrede koja nije identična sa organskom poljoprivredom, mada u krajnjem ishodu vodi ka njoj. Ovaj vid obrade zemljišta primenjuje se na preko 155 miliona hektara širom sveta, što obuhvata više od 1/10 svetskih obradivih površina, a najveća ekspanzija se dogodila u Severnoj i Južnoj Americi, Australiji, Novom Zelandu i nekim delovima Azije i Afrike. U poređenju sa tim, prihvatanje konzervacione poljoprivrede u Evropi nije teklo tako brzo, uprkos degradaciji zemljišta, koja je posledica neodrživog sistema upravljanja tim resursom. Konzervaciona poljoprivreda ima mnogo prednosti. Direktne podrazumevaju niže troškove obrade zemljišta usled smanjene potrošnje fosilnih goriva, kao i manje troškove za radnu snagu. Sa druge strane, indirektne prednosti su održivo upravljanje ekosistemima i prirodnim resursima. Ova tehnologija obrade zemljišta ima veliki potencijal za svaku farmu, mada je njeno usvajanje od najvećeg značaja za male posjede i posebno one koje se suočavaju sa manjkom radne snage. Smatra se da je ovo način koji kombinuje unosnu poljoprivrednu proizvodnju sa zahtevima zaštite prirodne sredine, a naročito očuvanja i unapređenje plodnosti zemljišta. Intenzivno oranje poljoprivrednog zemljišta može u kraćim periodima da poveća njegovu plodnost, ali se kasnije može očekivati njegova strukturna degradacija, gubitak organskih materija, erozija i opadanje biodiverziteta. Klasično oranje sa prevrtanjem zemlje zahteva veliku količinu energije i pri njegovoj zameni direktnom sadnjom može se uštedeti 30 do 40% utrošenog vremena, rada i goriva za mehanizaciju. Zato se osnov konzervacione poljoprivrede obrade zemljišta bazira na kombinovanoj primjeni 3 principa, i to direktnoj setvi, bez klasičnog oranja, stalnom prepokrivanju zemljišta, i to ostacima prethodne žetve, i rotaciji poljoprivrednih kultura. Direktna setva isključuje klasično oranje. Ovo je setva koja se sprovodi korišćenjem posebnih alata i opreme za otvaranje manjih rupa u zemlji za ubacivanje semena i đubriva pored njega, jer đubrivo se eventualno može dodati i površinski. Bitno je da se zemlja pri sadnji otvara u što manjem obimu i potom opet zatvori. Priprema zemljišta pre setve zahteva prethodnu seču korova i ostataka prethodne žetve ili njihovo valjanje ili zaprašivanje herbicidima za kontrolu korova. Stalna pokrivenost zemljišta, pre svega biološkim materijalom, slamom, kukuruzovinom, osušenom travom i sl., je važna da bi se zemljište zaštitilo od razornog izlaganja suncu ili jakim kišama, da snabde mikro i makroorganizme u zemljištu hranljivom materijom. Takođe, omogućava stvaranje mikroklime za optimalan rast i razvoj organizama u zemljištu, uključujući tu i koren zasađenih biljaka. Na ovaj način se povećava sposobnost zemljišta za bolje upijanje i zadržavanje vlage, stvaranjem kanala za prodor vazduha i vode u zemljištu, što dalje omogućava njegov prirodni biološki tretman, odnosno formiranje humusa. Pored toga,
smanjuje se negativan uticaj brzog oticanja vode nastale usled jakih kiša ili naglog topljenja snega sa zemljišta, što inače dovodi do njegove erozije. Važno je napomenuti da je i obnavljanje plodnosti zemljišta na ovaj način brže od njegove degradacije i ublažavaju se temperaturne varijacije na površini, kao i unutar plodnog sloja zemljišta i tako stvaraju bolji uslovi za razvoj korena. Rotacija poljoprivrednih kultura nije neophodna samo da bi se ponudila različita ishrana za mikroorganizme u zemljištu, već i zato što biljke imaju koren na različitoj dubini, pa na taj način koriste hranljive materije iz raznih slojeva. Hranljive materije koje su se akumulirale u dubljim slojevima zemljišta nisu više dostupne nekim vrstama biljaka i na taj način mogu da budu reciklirane rotacijom kultura, koja radi slično biološkoj pumpi. Različitost kultura pri rotaciji vodi ka stvaranju različite flore i faune zemljišta. Razlog je što koren različitih biljaka izlučuje različite organske materije koje privlače raznovrsne tipove bakterija i plesni, koje za uzvrat igraju važnu ulogu u transformaciji ovih materija u hranljive materije dostupne biljkama. Rotacija kultura ima isto tako značajnu fitosanitarnu funkciju i sprečava prenošenje štetočina specifičnih za određene vrste biljaka sa jednog usjeva na drugi preko ostataka žetve na njivi, odnosno smanjuje rizik od zaraze određenim biljnim štetočinama ili korovom. Kada se govori o tradicionalnoj obradi zemljišta, posebno mesto zauzima stanjak, kao najstarije i najčešće korišćeno organsko đubrivo. S obzirom da sadrži brojne makro i mikroelemente, kao i različite mikroorganizme, smatra se najkompletnijim organskim đubrivom, bez kojeg je nezamisliva i ozbiljna konvencionalna poljoprivreda. Čvrst stajnjak predstavlja smešu tečnih i čvrstih ekstremenata domaćih životinja i ostataka prostirke. U uslovima držanja domaćih životinja bez prostirke dobija se tečni stanjak. Hemijski sastav stanjaka je vrlo različit, a uzima se da je prosečno stajsko đubrivo sledećeg sastava. Najviše ima vode, 75%, zatim suve materije 25%, azota oko 0,5%, fosfora 0,15% i kalijuma 0,6%. Kvalitet stanjaka zavisi od vrste domaće životinje, prostirke, izgorelosti, to jest starosti đubriva. Tokom sazrevanja dolazi do procesa razlaganja svežeg stanjaka i nove sinteze određenih jedinjenja pod dejstvom mikroorganizama i ostalih faktora spoljašnje sredine. Vremenom nastaje poluzgoreli stanjak, a zatim od njega zero ili zgoreli stanjak koji se može kao takav koristiti. Nakon određenog vremena, zgoreli stanjak prelazi u pregoreli stanjak, koji je slabije kvaliteta u odnosu na zgoreli stanjak. Konjski i ovčji stanjak pogodniji su za teža i hladna zemljišta, jer imaju veći sadržaj azota, fosfora i kalijuma i više suve materije, pa spadaju u takozvana toplija đubriva. Goveđi i svinjski stanjak imaju više vode, hladniji su i kiseliji, pa se sporije razlažu i pogodniji su za laka, peskovita zemljišta. Za postizanje optimalnog kvaliteta stanjaka veoma je važno obezbediti povoljne uslove toplote i vlažnosti tokom procesa raspadanja početnih materija u stanjaku, te pravilno ih odlagati i rasprostirati. Zreli stanjak se dobija nakon 3 do 5 meseci. Vreme primjena stanjaka zavisi od vremenskih prilika, tipa zemljišta, biljne vrste i drugih faktora. Ukoliko je stanjak zreo, može se uneti u svako doba godine kada stanje zemljišta to dozvoljava. Međutim, primjena stanjaka se podešava prema setvi, odnosno sadnji,
a prema njima se uključuju sistemi obrade zemljišta kada se određuje i moment primene stanjaka. Praksa u Republici Srbiji je da se stanjak primenjuje leti, u jesen i proleće. U sušnim rejonima stanjak se može uneti mnogo pre setve, odnosno sadnje. Ukoliko je klima vlažnija, unosi se bliže setvi. Kod teksturno teškog zemljišta stanjak se unosi mnogo pre setve, a ukoliko je lakše, bliže setvi, odnosno sadnji. U umereno kontinentalnim oblastima bolje je za jare biljke primeniti stanjak u jesenjem periodu. Ako je stanjak zreliji, može se primeniti bliže setvi, odnosno sadnji i obrnuto, mnogo pre setve ako je nezgoreo. Da bi se stanjak što racionalnije iskoristio i da bi se gubici sveli na najmanju moguću meru, potrebno je voditi računa o njegovoj pravilnoj upotrebi koja počinje izvoženjem, a završava se zaoravanjem stanjaka. Rasturanje stanjaka je najbolje vršiti specijalizovanim mašinama za tu namenu. To su mašine u obliku traktorskih prikolica, na čijem dnu se nalazi lančasto letvičasti transporter. On nosi stanjak prema zadnjem delu prikolice, gde se nalazi uređaj za rasturanje u vidu motičica. Nekada, a i danas na malim individualnim gazdinstvima se često vrši ručno rasturanje stanjaka. To se radi tako što se na oranicu izveze stanjak u vidu gomilica, sa koji se nakon toga rastura po čitavoj površini. Dubina zaoravanja stanjaka zavisi od brojnih faktora, kao što su zemljište, količina upotrebljenog stanjaka, stepen zrelosti stanjaka i vreme primene. Na lakšim zemljištima stanjak se zaorava dublje, bar na 20 do 25 cm, kako bi se njegovo dejstvo produžilo, odnosno mineralizacija usporila, s obzirom na veće prisustvo kiseonika. Na težim zemljištima se zaoravanje vrši na 15 do 20 cm, kako bi se stanjak brže mineralizovao, s obzirom da teška zemljišta imaju manje kiseonika. Sa unošenjem velike količine stanjaka ili ako se želi postići duže delovanje, zaoravanje se vrši dublje. Male količine stanjaka zaoravaju se pliće, ali nikada na dubinu manju od 10 cm, kako se u toku dopunske obrade ne bi vratio na površinu. Količina stanjaka koja će se upotrebiti po jedinici površine zavisi od količine stanjaka na raspolaganju, osobine zemljišta, klime, kvaliteta stanjaka, zahteva useva, preduseva i plodoreda, kao i od ekonomičnosti. Smatra se da je niska norma do 20 tona po hektaru, srednja 20 do 30 tona po hektaru, visoka 30 do 40 tona po hektaru i vrlo visoka preko 40 tona po hektaru. Prednosti unošenja stanjaka u zemljište su mnogobrojne. Đubrenjem stanjakom zemljištu se vraćaju hranjivi sastojci i odneseni žetvom i berbom. Ako u zemljištu nisu zastupljeni svi sastojci potrebni za rast i razvoj biljaka, ne mogu se dobiti zadovoljavajući prinosi. Stanjak sadrži u sebi mikroorganizme koji hranljive elemente iz zemljišta čine pristupačnijim biljkama, čime utiču na rast i razvoj biljaka. Takođe, utiče i na održavanje toplote u zemljištu upijanjem i zadržavanjem sunčevih zraka. Na taj način zemljište se bolje i ranije zagreva, te se i setva može ranije obaviti. Stanjak ima uticaj i na stvaranje pogodnog granulacijskog sastava zemljišta, koje je najpogodnije za obradu. Celokupan rad oko osnovne obrade zemljišta i pripreme zemljišta za setvu ima za cilj da stvori pogodnu građu zemljišta. Stanjak čini zemljište rastresitim, stvara se prostor za vazduh koji je potreban za rad zemljišnih mikroorganizama.
Rastreseno zemljište bolje upija vlagu i bolje je drži, što je bitno za područja sa niskim padavinama. Kod lakih, peskovitih zemljišta, stajsko đubrivo vezuje čestice peska da ih vetar ne raznese. Zemljište koje sadrži sve ove osobine lakše se i jeftinije obrađuje, što je za svakog proizvođača izuzetno korisno. I na kraju, šta možemo zaključiti? Primjena odgovarajućih agrotehničkih mera, poput plodoreda, redukovane obrade zemljišta, primjene organskih i zelenišnih đubriva, gajenje pokrovnih usjeva i zaoravanje žetvenih ostataka dovodi do aktiviranja mikrobioloških procesa i poboljšanja fizičkih, hemijskih i mikrobioloških svojstava zemljišta uz smanjenu pojavu erozije. Kako se odnosimo prema zemljištu je merilo po kome će nas buduće generacije vrednovati. Zato ga moramo ostaviti u dobroj kondiciji za bolju budućnost naših potomaka. Hvala vam na pažnji.